Bonjour mes élèves de la deuxième année collège, j'espère que vous êtes bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une série d'exercices sur le courant électrique alternatif sinusoïdal. Voilà, donc on a trois exercices, l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Voilà, on commence par le premier exercice. Donc la première question, choisissez la bonne réponse. Donc اختر الجواب الصحيح. Donc on a trois affirmations ou bien on a trois informations. La tension alternative sinusoïdale est التوتر المتناوب الجيبي هو continu, variable ou bien constante. هل هو مستمر أم متغير أم ثابت. La deuxième information, la tension alternative sinusoïdale mesurée par donc التوتر المتناوب الجيبي يقاس ب le voltmètre, l'oscilloscope. Voilà, donc هذه واضحة. La troisième information, l'unité de la tension est donc وحدة التوتر هي le volt ou bien ampère. On passe à la deuxième exercice. La figure ci-dessous représente trois écrans d'oscilloscope entre parenthèses oscillogramme. Donc عندنا واحد la figure هو كيمثل لنا trois écrans de l'oscilloscope. Donc on a déjà vu que l'oscilloscope permet de tracer la courbe dans laquelle mesurer la tension alternative sinusoïdale parce que la tension alternative sinusoïdale est variable avec le temps. جاوبتكم على واحد السؤال كاين في التمرين الأول. Voilà. Donc la première question. Parmi les courbes observées sur chaque écran, c'était. Donc غادي تلاحظوا هاد الأشكال ثلاثة هاد l'écran الأولى l'écran الثانية l'écran الثالثة نتاع لوسكيلوسكوب ديال راسم التذبذب وغادي تجاوبوا على هاد السؤال هذا من بين المنحنيات الملاحظة في الشاشات الثلاث c'était يعني أذكر la courbe représentative d'une tension continue. ما هو المنحنى الذي يمثل توتر مستمر من بين هاد المنحنيات الثلاثة. دونك المنحنى الأول هو هذا، المنحنى الثاني هو هذا هو، والمنحنى الثالث هو هذا هو. دونك ما هو المنحنى الذي يمثل توتر مستمر؟ ثانيا la courbe représentant la tension alternative sinusoïdale. ما هو المنحنى الذي يمثل التوتر المتناوب الجيبي من بين هاد بطبيعة الحال هاد الأشكال أو هاد المنحنيات بثلاثة. La courbe représentant la tension alternative triangulaire. ما هو المنحنى الذي يمثل توتر متناوب مثلثي. Voilà. Donc la troisième exercice. Sur l'écran d'un oscilloscope, on voit la courbe représentée dans la figure où on règle la sensibilité verticale sur SV égale à 2 mV par division. Donc على شاشة راسم تذبذب نلاحظ منحنى يمثل الشكل منحنى يمثل توتر من بين التوترات ونقوم بضبط الحساسية الأفقية العمودية على 2 ميليفولت à chaque division. يعني كل تدريجة تمثل 2 ميليفولت. Voilà. Donc voilà l'oscilloscope. هذا le GTBF, générateur de tension à basse fréquence. هو اللي كيعطينا هاد التوتر هذا هو. السؤال الأول. Donc la question 1. Quel est le type de la tension observée sur l'écran? Justifiez la réponse. Donc ما هو نوع التوتر اللي كيظهر لنا على هاد الشاشة ديال راسم التذبذب؟ علل جوابك. Voilà, la question 2, c'est pas la question 1. Ça c'est la question 3. Donc la question 2, déterminer la valeur maximale de sa tension. Donc حدد
القيمة القصوى لهذا التوتر اللي هي كنسميوها la tension maximale. Déterminer la valeur maximale ou bien déterminer la tension. Déterminer la tension. déjà شفنا بأن la valeur maximale de la tension c'est la tension maximale. Déterminer la tension maximale de cette tension ou bien déterminer la valeur déterminer la valeur maximale de cette tension. La question 3, calculer la période. يعني أحسب الدور sachant que علما أن SH donc la sensibilité horizontale الحساسية الأفقية égale à 0,5 millisecondes par division. يعني كل تدريجة تمثل 0.5 مليسكوند. دونك دائما السؤال الثاني والسؤال الأول السؤال الثاني والسؤال الثالث عفوا تشتغل بالشكل يعني غادي تخدم بهذا المنحنى أو هاد ce corps. Voilà, donc la dernière question, la quatrième question, la dernière question, déduire la fréquence F. Donc بما أنك غتجاوب على السؤال 3 تحدد la période qui est symbolisée par T. donc غتجي للسؤال الرابع غادي تستنتج تردد F. voilà. بطبيعة الحال غادي تحتاج واحد العلاقة هي اللي غادي تساعدك باش تحسب هاد الدور عفوا هاد التردد F. voilà.